Oh, game 3 na ni. Final decision na niya sa ato ang bakbakan Super Class B nga rin sa Barangay Taptap, Cebu City. Team Consolacion versus Team Guadalupe. Team Guadalupe, Shantoy Darlene o si Consihal G. Team Consolacion, Alex, Jomar o Jojo. Oh, game 3 na ni. Oh, pasalamatan na to itong mini sponsor niya ang barangay captain dire sa Taptap. Inubanan sa iyang mga konsihalis. Oh, Shantoy, naglayat-layat na Shantoy Sogod. Oh, yara. 1-1 na itong standing niya. 1-1. Side out, side out. Service yung Jojo para uno. Kuha pang Consihal G, diara si Alex. Alex Apo! Alex Apo! Alex Apo! Oh, ngiga Alex Apo eh. Oh, serve Jojo. Kuha pa. Tagak na. Alawa po, ngiga. Oh, mayang pagka-deliver ni Alex. Oh, service na naman ni Jojo. Game 3 decision na niya. Oh, score naman Jojo. Score Jojo. Oh, serve Jojo. Darlene, Jojo again. Tuara Consihal G. Yara, Jomar. Alex. Alex na naman. Jomar, gibalikan si Jomar oh. Tuara. Yara, Jomar again. Tara, Alex. Jojo. Dapat ngiga Darlene ka Darlene na matanan dito eh. Jomar na naman. Hala, pikto si Jomar. Wa kaabot. Gihangak si Darlene. Gibalik-balikan o sa bola. To, servisyo ni Shantoy. Jojo. Darlene again. Tagak na. Side out, side out. Oh, servisyo ni Alex. O, Darlene. Jojo. Darlene ning layatas Darlene ito kuha pang Yara, kuha pa ni ay. Santoy toy. Na kuha pa Jomar ngigan. Nakuratan si Jomar. Agoy, nakuratan si Jomar kasayang. Oh, servisyon Darlene. Jojo. Consihal Tuarad. Jo, inaya ng bola Jo. Kusuga naman na Joy. Naparang batay class B, class A yan Jo. Oh. Tuara. Wala, Santoy-toy dito. Oh, out, Santoy-toy. Side out, side out, side out. Serve Jomar. Jomar, gibalikan ni Darlene. Ora. Sa oh, darat. Jojo. Jojo na naman. Dagan kuha pan Jomar oh. Ngiga Jomar oh. Bakan-bakan Jomar. Ora. Darlene. Kuha Darlene oh. Alex. Diar Alex, mo na Alex agoy, ngano naman Alex na sablay. Committed by Alex. Oh, servisyo ni Consihal. Kusuga na Santoy ay, pero awi. Serve Jojo. So, Consihal, Jojo ning layat. Jojo, ayaw Jo. Awe, committed by Jojo. Bola sa Team Guadalupe, Santoy yung servisyo. To Consihal G. Ara, buha pa. Santoy toy, to ara Santoy toy. Oy, asa naman na padung ang bola toy. Bola sa Team Consolacion, servisyong Alex. To Jojo. Buha pa, Santoy. Forman Santoy, wa naging absent Jojo yun. Side out na naman. Servisyon Darlene. To Jojo. Dara Consihal oh. Nakuha pa Darlene. Dara Jomar. Nakuha pa Jojo. Alex Apo. Dara Alex na naman. Alex. Jojo. Tora Santoy. Kuha pa. Imo na Jo. Alak ngiga Jojo eh. Nagdagan si Jojo. Pero lagi iyaha pagyapon Jojo. Kada. Suga naman ay. Na Darlene. Kuha pa Jomar eh. Na balik bar. Kuha pa. Yara, kini mo pinakanindot. Ay! Agoy. Naunsa naman eh. Ngigay. Oh, no 3 sa tong score. Oh, Black Panda. To Alex. Jomar. Yara, Jojo. Wow!
2-3 na atong score mga kabosing. Serbisyong 2 hanggang 3. Lakpanda sa Guadalupe. Para Darlene Imporma. Side out. Committed by Darlene. Serbisyo na naman ni Jomar Roma. Tanawan niyo yung page si Jomar Roma ha. Unsay iyang gibuhat ya ba malingaw mo da Alex. Inside committed by Alex. Score Jomar, score. 4-2 sa tong score. Serbisyong 4 sagangan 2. Jomar. To Konsihal G, Jomar again. Lakpanda. To Alex. Yara Santoy to Jojo. Dagan Jo, imo na Jo. Away. Serbisyon Konsihal G, ang serbisyo. Santoy to Jojo. Yara kusuga naman na Darlene Kuha. Ay! Ngigang pagka-deliver Santoy oy. Last touch committed by Alex. Serbisyong Konsihal G. Jojo. Ibalikan si Konsihalo, di apa daw Jomar. Santoy Toy. Score committed by Konsihal. Serve Konsihal. Jojo timbre. Yara Konsihal to Jojo. To Santoy Yara Jomar. Out. Score na naman si Konsihal. Serbisyong Konsihal. Jojo. Kuha pa Jojo. Santoy, Pictos. Darlene, dia kuha Jomar. Wara. Alex po. Diara si Jojo ni Porma. Imo na Jo. Diara naglobo-lobo na si Konsihal pero away. Committed by Konsihal. Serve Jojo. Wa kaabot ang serbisyon Jojo. Serbisyon ni Santoy to Jojo. Ibalikan Santoy ito. Alex. Makuha pang Alex Lakuhag balikan dito out. Side out na naman. Committed by Santoy. Serbisyon na naman ni Alex. Darlene. Pikto si Alex. Di naging ma-upsan ni Darlene. Alex to serve. Darlene. Pikto si Alex. Jojo. Kuha pa. Darlene to Alex. Wala. Di aras Konsihal. Nag-atak-atak na. Konsihal G. Jomar. Di ara Jomar again. Wana. Tagak na. Kuha pa Jomar. Agoy. Mayuhan Jomar pero di naging maapsan ni Alex. Bisag pagunsaon. Igualis 5 atong score din mga kabosing. Servisyon Darlene. Tuan Darlene Jojo. Ni guys takbol Jojo takbol. Servisyon Jomar. Kuha pa. Alex. Soga naman ay nakabuilog maayo si Darlene Igualis 5 gihapon ta. Servisyo ni G. Wara, Pictos. Side out. Serve Jojo. To Santoy. Jojo. Kuha pa. Diara Jomar. Darlene. Para Jomar again. Darlene. Alex po. Kuha pa. Ngigag stackball ni Darlene kung kaya ra kayo gitubag re. Wara. Darlene. Diara nalingaw na ta asa naman na padong Jo. Last touch committed by Jojo. Servisyo na naman ni Santoy ning layat. Kuha pa pero bali. Size 5 atong score. Serve Santoy para City ni. Out.
City 5 na itong score mga kabosing. Serbisyong City Sagangan 5. So, Santoy, papiti. Balsan pong papiti nga to Pika. So, Alex po do, papiti sa Alex. Kuha pagyapon Santoy. Pero wala, nagkatag-katag na. Balik sa forma. Katag ng agi. Serbisyo ni Alex. Alex. Away. Serve Darlene. Jomar. Side out again. Dora. Di ara si Santoy. Kuha pang konsehalo. Away. Serbisyo ang konsehal. Jojo. Kuha pa Jojo. Alex, kuha ang Alex. Darlene. So, gani. 8-5 na itong score. Para 9. Kuha pa Jomar. Tuhan Jojo. Yara si Darlene. Inside. Score konsehal. 9-5 na. 9-5. Darlene. Dagan konsehal. Para Jojo. Mo na Jo. Di apa Jojo. Suga naman na Jo. Jojo Pictos. Kuha pa Darlene ay. Lah, suga naman na Alex oy. Para size pa ni service yung Jojo. Jomar again. Para Alex. Jojo di arah gini. Asa naman na Jo. Jomar. Kuha pa Jomar. Jojo di arah. Kuha pa ni. Nagkatag-katag na. Kuha Jojo again. Jomar. Jojo. Ngiga Darlene. Kuha pa di arah si Konsehal G diri. Darlene. Kuha pagyapong Alex Apo. Jojo, tagak na. Service yung Santoy. Darlene. Yara Jojo, naglobo-lobo na Jojo. Ang bola naaagi sa ilalom sa Taytayan sa Mactan. Serve Alex. Kuha pa, Yara. Santoy. Kuha paghapon Jojo pero wala di wakabot. 9-5 atong score. Service yung 9 Sagangan 5. Darlene. Langi ka Darlene ay. Pinatakihot ni Darlene. Epic unta pero away committed by Santoy. Serve Jomar. Para size pa ni ka Jomar ang serbisyo. Alex. Jomar, kuha pa nito. Black Panda. Dara, dagan Santoy. Jomar, giyaka-yakaan ng Jomar ang bola. Tora. Goy Jo. Kuha pagyapon Santoy, 1 hand so. Ngiga ni Santoy, 1 hand. Kuha gyapon Santoy. Di na maapsan kay na-out na. Di na maapsan. Service yung Konsehal G. Tuan Jojo. Balikan si Konsehal. Para Alex. Pekto si Alex. Piting rapa. Tuan na. Tagak na. Ay. Wagyon. Ang bola. Nahadlok sa tingog ni Darlene. Imbalik kong suod ang bola. G5 na itong score. Service yung G Sagangan 5. Diyan na. Kuha pa. Darlene. Jojo. Tagak na. Nasad kaabot ang toklo ni Jojo. Score na ang Team Konsolasyon. Panay na. Para daog na. Konsehal G. To Jojo. Suga naman na Santoy. Pektos Jojo. Suga papiti ni Santoy. Dagan Jo. Dara Konsehal. Dara Santoy na naman. Jomar. Lock. Dara Santoy toy. Jomar. Dara Jojo nakahunat. Istakbol Jo. Away. Daog na.
Daog ang team Guadalupe sa atong final decision sa ato ang game 3. Mo ay nakadaog sa premium hinatag ni sa barangay captain diri sa Tap Tap.